Hello guys. Ayaw ay. Ayan nundak. Hello, shout out kay MV Vice Likop. Hello, ito kakagising lang MJ Cabani. Hello ka Charmaines Cruz. Dale MJ. Thank you po kay Charmaines Cruz. Nika? Buk naman. Hello, hi po kay Andy Bon Guillermo. Ano? Butang lang na, butang. Butang lang na. Hello kay Mario Purgatorio. May ubo ko guys, may sipon. Sleep na to, lakat na, sleep na. Kadugaras mama. Sleep na to, sino? Lay na to, lay. Papa? O si Papa, dugayra naman. Sleep na to. Upod sila ni mama ah. Upod sila ni mama, lakat na. Sleep na, gising. Okay, mabakal ta karon bisig. Ano na? Ano na? Ano, buhok naman? She is a girl, guys. Sleep na to, lakad na. Buhok naman. Bawal tumayo, bawal tumayo. Ano na? Dito na, dito play. Ano ka ta? Kadugaras, mama. Taga Negros, taga Bago City. Hello kay Gis Cross. Naka-boxer lang, naka-boxer. Oops. Yun lang nga, masikalas maka. Wala. Hello kay Mary Jane. Bali nga ako nga account ni guys, bago ni sa guys. Bago lang ko din nag-post. Page ni sa guys, sa page, my page. Ang main account ko is Rafael Isidro Jr. Ang isa, Rafael Isidro lang. Pa-add guys. Hello kay Ramiel Ventura. Bago, i-delete po, pamangkin, anak ni kuya. Graduate na ko sa college. Graduate ko, agriculture. From CPSU Cabancalan. Hello kay Javier Camilio Agol. Hello kay Shaina Apolonio.
akong tiyan ba? Hello po, Kashay na Apolonio. Psst, gua! Alo, layo na dang Davao, ya? Mana mo ko sa Davao man? Hello sa 15 viewers. Hello po kay Season Crystal. Guys, 7% na lang ko. Then, mamaya mag 5%. Mag-out na ko sa live. So, tingnan nyo guys yung place namin dito. Bali, hindi pa ako nakapagilamos, guys. So, mag 5% guys. Mag-out na ako sa live. Thank you po. Bagay ba sa akin guys magpa-brace? Magpa-brace kasi ako. Kulay blue. Chera. Sabad akong buhok. Hello kay Carla Salazarino. Guys, 5% na ako. Bye-bye guys. Bye-bye. See you later. Mag-live ako mamaya. After ligo. Bye.